अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दुआ ज़हरा के वालिद ने कल रात हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बड़ा ऐलान कर दिया। आपको बताते चलें कि कल दुआ ज़हरा के फादर ने मेडिकल रिपोर्ट को चैलेंज भी किया था कोर्ट में, मगर इसके बावजूद उनकी नहीं सुनी गई और केस का फैसला सुना दिया गया और दुआ ज़हरा को जाने दिया गया। दुआ ज़हरा अपने माँ बाप की सामने, आंखों के सामने उनसे दूर हो गई और कुछ भी नहीं कर पाए। आधी रात को दुआ ज़हरा के फादर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन लोगों को बुलाया और बताया कि सुबह क्या होने वाला है। यहाँ पर आपको एक और अहम खबर देते चलें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि झूठ के पाँव नहीं होते और सच हमेशा सामने आता है। जितना मर्जी आप इसे दफनाने की कोशिश करें, दबाएं, पैसा लगाएं, जितनी मर्जी गंदगी करें, सच सामने आ जाता है। और सच अब ऐसे सामने आया है कि मुझे खुशी हो रही है और इन दरिंदों को शर्म आनी चाहिए, शर्म से डूब मरना चाहिए। दुआ ज़हरा की उम्र के तयन में मुबैना गफलत की वजह से पुलिस सर्जन को ओहदे से हटा दिया गया है। जी हाँ, दुआ ज़हरा जिसकी उम्र 14 साल चंद माह थी, उन्होंने 17 साल की बनाकर पेश कर दी गई। और अब देखें इनके साथ ये क्या हुआ है। सिंध पुलिस सर्जन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद को दुआ ज़हरा की उम्र की तशख़ीस की रिपोर्ट के इजरा में मुबैना गफलत पर ओहदे से हटा दिया गया। यानी इन लोगों को पता है कि इन्होंने क्या गलती की है। रिपोर्ट में गफलत बरती है। उसने SOP फॉलोज नहीं किए, ना मेडिकल बोर्ड कोई बनाया। इसने गलत तरीके से ये झूठी रिपोर्ट बनाई और इसको ओहदे से हटा दिया गया। मगर ये बात अदालत को इन्होंने नहीं बताई, मुअज़्ज़ज़ जज साहबान को नहीं बताया गया। मगर यहाँ ज़रूरी ये था कि जज साहिबान को बताया जाता, ना कि सिर्फ ओहदे से हटा दिया जाता। आप उनको बताते जज साहबान को कि आपने अचानक इस शख्स को ओहदे से फारिग क्यों कर दिया है और इस मेडिकल रिपोर्ट की कोई वर्थ नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको बताती चलूँ कि हुकाम के मुताबिक दुआ ज़हरा की उम्र की तशख़ीस की रिपोर्ट के इजरा में गफलत की गई और महकमा सेहत ने पुलिस सर्जन को ओहदे से हटा दिया है। सिंध हुकूमत के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध पुलिस सर्जन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद को फौरी तौर पर मीन्स अर्जेंट बेसिस पर ओहदे से फारिग कर दिया गया। लेकिन कितनी नाइंसाफ़ी की बात है कि इसकी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं इनके डिपार्टमेंट वाले, मगर ये बात अदालत को क्यों नहीं बता रहे। कम अज़ कम जज साहिब को तो ये बताएं कि रिपोर्ट गलत है, इसी बेसिस पर हमने उन्हें फारिग किया है। डॉक्टर इफ्तिखार अहमद की जगह एडिशनल सर्जन सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल डॉक्टर समिया सैयद को इस वक्त जो है वो सिंध सर्जन का एडिशनल चार्ज जो है वो दिया गया है। नोटिफिकेशन में डॉक्टर इफ्तिखार को ओहदे से हटाने की वजह नहीं बताई गई। आखिर ये लोग वजह बताते भी क्यों, कैसे बताते ये वजह? देखिए, आप सोचने वाली बात है कि सेम डे इन्होंने उसको ओहदे से फारिग किया, जब पूरी दुनिया में आप लोगों ने भी आवाज़ उठाई कि ये मेडिकल रिपोर्ट दुरुस्त नहीं है। सोशल मीडिया वालों ने आवाज़ उठाई, आवाम ने आवाज़ उठाई, इवन शहला रज़ा ने भी इस रिपोर्ट को झुटलाया और इस रिपोर्ट में वाज़े गलतियां जो थीं वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताई कि किस तरह से जॉज के टेस्ट में माइनर लिखा गया है, मगर एज डिक्लेयर करते वक्त 17 साल डिक्लेयर कर दी गई है। और ये लोग वैसे बताते भी कैसे वजह नोटिफिकेशन में, क्योंकि इन्होंने तो पैसे खाए हैं, झूठी रिपोर्ट बनाई है और एक मासूम सी बच्ची जो 14 साल चंद माह की है उसे 17 साल की इन्होंने डिक्लेयर कर रहे हैं। इनको शर्म से डूब मरने का मकाम है। अगर सोचने वाली बात है, क्या सिर्फ इसे नौकरी से हटाना इसके जुर्म की सज़ा है? सोचें ज़रा, वालिदैन की शादी 17 साल पहले, 17 साल 1 माह पहले हुई और बेटी की उम्र जो है वो 17 साल डिक्लेयर कर दी गई। झूठ की भी इंतहा होती है। इन लोगों को खुदा, खौफे खुदा नहीं है इनके अंदर, अपनी आखिरत के बारे में ये नहीं सोचते। अब हम बात करते हैं ज़रा अपने टॉपिक की तरफ, मेन टॉपिक की तरफ, कि दुआ ज़हरा के फादर ने आधी रात को जो है वो हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की और उसमें क्या कहा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत से लोग कल डिसहार्ट थे इस बात पर कि फ़ाइनली दुआ ज़हरा को जो है वो पंजाब लेकर जाया जा रहा है, केस की समाअत ख़त्म हो चुकी है, अब इसके आगे कुछ नहीं होगा। मगर आपको बताते चलें कि कल दुआ ज़हरा के फादर ने रिपोर्ट को चैलेंज भी किया था और आज ट्रायल कोर्ट में उसकी समाअत भी अभी कुछ देर में शुरू होने वाली है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम उस समाअत के लिहाज से अपडेट भी आपके साथ शेयर करेंगे। मगर इससे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि दुआ ज़हरा के फादर ने क्या कहा रात को।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ سب کا بھرپور شکریہ ادا کرتا ہوں جو رات کو اس پہر پریس کلب پہنچے. اس کے علاوہ جو بھی پاکستانی میری بچی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں میں ان سب کا بھرپور شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ صبح ٹرائل کورٹ کے اندر کیس ہے اور مجھے بھرپور بھروسہ ہے جج صاحب کے اوپر کہ وہ وہاں پہ انصاف فراہم کریں گے. اللہ تعالیٰ کی ذات پر مجھے کامل یقین ہے. اللہ تعالیٰ صبح ہمیں انصاف فراہم کرے گا. اس کے علاوہ جی میں یہ جو 55 دن کی میری سٹرگل ہے یہ پاکستان کی تمام بیٹیوں کے لیے ہے. یہ صرف میری اکیلے کی بیٹی کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام پاکستانیوں کی بیٹی کے لیے ہے. صبح میں سٹی کورٹ سے ڈائریکٹلی آپ کو جب پروسیڈنگ ختم ہو جائے گی اس کے بعد میں آ کر ڈیٹیلز دوں گا. تھینک یو. یہ تو تھی اپڈیٹس جو کہ رات کو دعا زہرا کے فادر نے پریس کانفرنس کر لوگوں کو بتایا کہ وہ آگے کیا کرنے جا رہے ہیں اور صبح کیا ہونے والا ہے. اور دعا زہرا کے فادر سٹی کورٹ پہنچ چکے ہیں اور اپنی بیٹی کے انتظار میں ہیں کہ ان کی بیٹی کب آئے گی, کب وہ دیکھ سکیں گے دوبارہ سے اور آج ہیئرنگ میں کیا ہوتا ہے. ہم انشاءاللہ تعالی دعا زہرا کے فادر کے ساتھ ہیں اور اللہ کرے کہ اس رپورٹ کو بھی جو ہے وہ جھٹلایا جائے اور دوبارہ سے ٹیسٹ پراپر طریقے سے ایمانداری سے کرنے کا حکم جاری کیا جائے. اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت کورٹ میں وہ موجود ہیں دعا زہرا کے فادر, اور ان سے انٹرویوز ڈفرینٹ میڈیا والے بھی کر رہے ہیں جس میں کہ ان سے مختلف سوالات وغیرہ پوچھے جا رہے ہیں کہ کیا دعا زہرا کہ کورٹ کو یہاں سے اگر آپ کو پازیٹیو رسپانس نہیں ملتا اور یہاں سے بھی کیس کو خارج کر دیا جائے گا تو وہ کیا کریں گے اس کے بعد, جس پر دعا زہرا کے فادر نے بتایا ہے کہ وہ مزید چپ نہیں بیٹھیں گے, اس کے بعد بھی اپنے کیس کو جاری رکھیں گے, سپریم کورٹ میں اپلائی کریں گے. اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے ان سے پوچھا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ سے آپ نے کیس خارج کرنے کا حکم دیا تھا مگر وہاں چونکہ آپ کے پاس جو ہے وہ مسترد کر دی گئی ہے, تو یہ لوگ جنہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک اپلیکیشن جمع کروائی ہوئی تھی, اس پر اب کیس کی مزید وہاں پر سنوائی ہونے جا رہی ہے. تو کیا آپ وہاں سے بھی لڑیں گے لاہور ہائی کورٹ سے؟ تو ان کا کہنا تھا جی ہاں, وہاں پر بھی ان کا پورا وکیل کا ایک پینل وہاں پر موجود ہے جو کہ ان کے لیے اس کیس کو لڑے گا. تو دیکھیں سٹی کورٹ میں آج کیا ہوتا ہے, کیونکہ سٹی کورٹ وہ کورٹ ہے جہاں پر اس کیس کی پہلے دن سے سنوائی ہو رہی تھی. اس کیس کو بڑے اچھے طریقے سے ججز صاحبان جو ہے وہ جانتے ہیں. اس کے علاوہ یہ وہی کورٹ ہے جہاں پر اس کو ہیومن ٹریفکنگ کیس بھی کنسیڈر کیا گیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں انسانی اسمگلنگ کے عناصر انوالو ہوں, کیونکہ دعا زہرا کو عدالت میں پیش نہیں کیا جا رہا تھا. بہت سی چیزیں پازیٹیو بھی دکھائی دے رہی ہیں کہ شاید جج صاحبان یہاں پر جو ہیں وہ دعا زہرا کے فادر کا ساتھ دیں اور بڑے اچھے طریقے سے اس کیس کو ہینڈل کریں. انشاءاللہ تعالی ہمیں پر امید ہونا چاہیے, اللہ پاک سے سب سے بڑھ کر امید رکھنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ جیت حق اور سچ کی ہو, اور انشاءاللہ تعالی ہوگی. دعا زہرا جلد اپنے والدین سے ملے گی. ہماری بد دعا ہے کہ اللہ پاک اس ملک کی تمام بہنوں بیٹیوں اور ماؤں کی عزتوں کو محفوظ رکھے. اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی ہمیشہ اپنے حفظ و مان میں رکھے, ہر ناگہانی آفت اور مصیبت سے بچائے. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.